Welcome back to Ingwa News. Govind Kaude has come out in defense of legacy of late Ravi Naik, rejecting allegations of nepotism. Gowde stated that attempts are being made to question Naik's legacy using such claims, adding that had nepotism been practiced, he himself would not have received support. He emphasized that merit, not favoritism, defined the late leader's approach. म्हणजेच लिगसीचे नावाचेर जो आज पहिलो स्टेटमेंट म्हजो आशिल्लो की ज्या दिसा रविबाब नाईक हेचे निधन जालें, पत्रकारांनी म्हाका प्रश्न विचारलो त्या वेळाचेर रविबाब नाईकाची लिगसी जर मुखार जर व्हरतले जाल्यार रविबाब नाईकाच्या दोगी चल्या भितर एक तिकेट दिवप हे भारतीय जनता पक्षाकडेन आणि संपूर्ण गोयच्या भौसान आज मागणी केल्ली आशिल्ली आणि ती आज भारतीय जनता पक्षान पूर्ण केल्ली आसा आणि ही जबाबदारी आज सगळ्यांच्या आमचेर येवन पडिल्ली आसा. या भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार रितेश रविबाब नाईक एका मोठ्या जैतिवंतान मतदिक्यान जैतिवंत करपाक जाय. मित्रांनो, हांव म्हजें उदाहरण दिता. नेपोटिझम हो तकलादू शब्द हाडून लिगसीचेर आज प्रश्न उपरासले गेल्ले वता. हांव 2007ची गोष्ट सांगता की रविबाब नायकाक जर नेपोटिझम ह्या शब्दाचो जर मोग जर आशिल्लो जाल्यार गोविंद गवळेच्या फाटल्यान रविबाब हो केन्नाच रावचो नाशिल्लो आणि रविबाब नाईक आशिल्लो म्हणून हांव जाहीर हेजे पयलू उलयलो आसा, आयजू उलयता की गोविंद गवळे गोयच्या विधानसभेचे दार आज उगलेले आसा ते फक्त ह्या रवी नाईक आणि रवी नाईकाक लागून. म्हणजे खंय नेपोटिझमाक आज वालोर आसा. आज हांगा फाल्यां थंय पर्व थंय आणि म्हाका दिसता आज साबार म्हज्या गोयच्या फोंडेच्या मतदारांनी आज विचार करपाची गरज आसा.